नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जैसे जैसे 2026 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा खेजूरी इलाके में अपनी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। बुधवार को खेजूरी एक ब्लॉक के कामारदा देउलबाड़ी सहकारी समिति के प्रतिनिधि चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 8 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत सकी। कुल 9 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा और तृणमूल दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए खेजूरी थाने की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू हुई। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की 8 सीटों पर जीत, टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा विधायक शांतनु प्रामाणिक ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। यह साफ संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में खेजूरी से भाजपा की बड़ी जीत सुनिश्चित है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस जीत को तवज्जो देने के पक्ष में नहीं है। टीएमसी नेताओं ने कहा, सहकारी समिति चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होता, इसलिए भाजपा की यह जीत राजनीतिक तौर पर कोई मायने नहीं रखती। पिछली जीत भी अहम। गौरतलब है कि पिछले रविवार को खेजूरी 2 ब्लॉक के कश्तला दारिकानाथ सहकारी समिति के चुनाव में भी भाजपा समर्थित सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार सहकारी समिति चुनावों में जीत दर्ज कर भाजपा इस इलाके में राजनीतिक रूप से काफी मजबूत होती जा रही है। आज के खेजूरी 1 নম্বর ব্লকে দেউলবাড় সমবায় সমিতিতে আপনারা জয়লাভ করলেন, এই বিষয়ে কি বলবেন? না, এই ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য যে পশ্চিমবাংলা মমতা ব্যানার্জি সরকারের আমলে তাদের মদতপুষ্ট যারা দুষ্কৃতী, পশ্চিমবাংলায় যারা ধর্ষণকারীদের মদতপুষ্ট, ধর্ষণকারীদের যারা আশ্রয় দিচ্ছে এই মমতা ব্যানার্জি সরকার, তাতে পশ্চিমবাংলা সহ খেজুরি বিধানসভার মানুষ সেটা বুঝতে পেরেছে এবং খেজুরি বিধানসভায় আমরা পরপর সমবায় সমিতি নির্বাচনে আমরা বিপুলভাবে জয়লাভ করছি। যদিও আমাদের এখানে কোনো প্রতীকে ভোট হচ্ছে না, এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত যে রাষ্ট্রবাদী প্রার্থী তারা প্রত্যেকটা সমবায় সমিতিতে জয়লাভ করছে। সেইরূপ আজকে 1 নম্বর ব্লকের কামারদা অঞ্চলের অন্তর্গত বাড় দেউলবাড় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল। তো সেখানটায় আমরা আজকে তার ভোট ছিল। ভোটের পরে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম তার ফলাফল বেরোতে আমরা 8টিতে জয়লাভ করেছি। আমরা স্থানীয় ওখানকার যে সাধারণ মানুষ যারা সমবায় সমিতিতে যারা সদস্য রয়েছে তাদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির আজ খেজুরি বিধানসভার অন্তর্গত কামারদা অঞ্চলের কামারদা বাল দেউলপুতা সমবায় সমিতি আজকে নির্বাচক মণ্ডলীর ভোট ছিল। আমাদের রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থিত প্রার্থীরা প্রত্যেকটি আসনে জয়লাভ করেছে, সবকটি আসনে জয়লাভ করেছে। এই হারমাত গুন্ডা ধর্ষক তৃণমূল, চোর তৃণমূলকে খেজুরির মানুষ চিরতরে বিনাশ করবে। 2026-এ বিধানসভা ভোটে এই খেজুরিতে একটিও ভোট তৃণমূল পাবে না। তার প্রমাণ আজকের আমরা 8-0-তে জয়লাভ করলাম। তার জন্য আমি সকল প্রার্থী যারা রাষ্ট্রবাদী প্রার্থী ছিলেন প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। ভোটার देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।